अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूअर्स, आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवाल तो जवाबात, प्रश्न व उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेते हैं पहला सवाल। क्या इत्रिफल ज़मानी को शरबत उस्तु खुद्दूस के साथ ले सकते हैं? नहीं ले सकते। दूसरा सवाल, जवारिश कमूनी में बूरा अरमनी की जगह सौंफ या काला नमक क्यों नहीं लिया? देखिए, ये सवाल उठना नहीं चाहिए था, कोई लॉजिक नहीं है इस सवाल को उठने का, लेकिन फिर भी हमने इसलिए ले लिया है कि आइंदा इस बात का ध्यान रखा जाए कि कुछ तर्क संगत बातें हों। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे जयपुर से दिल्ली कोई शख्स अगर बस से गया तो आप कहते हैं कि ट्रेन से क्यों नहीं गए, और जब वो ट्रेन से गया तो कहते हैं कि बस से क्यों नहीं गए। जब जैसी ज़रूरत होती है वो तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। जो भी नुस्खे के तरतीब करने वाले थे उनको सौंफ और काला नमक के बारे में भी इल्म था, लेकिन अभी कहानी बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम काला नमक की बात कर देंगे यहाँ, तो कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। एक सवाल ये भी है कि सौदावी मरीज़ को माजून सुपारी पाक या हलवा सुपारी पाक दे सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर वहाँ पे उन मरीज़ को कोई ऐसा मर्ज़ है जहाँ पर के हलवा सुपारी पाक या माजून सुपारी पाक की ज़रूरत है तो दे सकते हैं। सौदावी मर्ज़ अपनी जगह, सौदावी मिजाज अपनी जगह। एक सवाल ये भी है, क्या लबू बारिद की तासीर को मुतदिल करने के लिए शहद मिला सकते हैं? नहीं, इसको इसी हाल में रहने दीजिए, यही बिल्कुल सही नुस्खा है। अगर आपको मुतदिल चाहिए तो लबू मुतदिल का नुस्खा भी अवेलेबल है। एक सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में ये किताबें अवेलेबल हैं? देखिए, वहाँ के बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर होंगी। एक सवाल यह है कि आपके पास प्रोटीनूरिया का इलाज है क्या, जहाँ पे प्रोटीन एक्सक्रीट होता है? जी हाँ, इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के इलाज होते हैं, लेकिन ये सारी बातें हम व्हाट्सएप पे करते हैं। ये स्टेज बहुत छोटा है, यहाँ पे शॉर्ट में बातें हो पाती हैं, इसलिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और सवाल है कि क्या आप कंसल्ट करते हैं, क्या आप ट्रीटमेंट करते हैं? जी हाँ, हम ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली हम हैं ही फिजिशियन, लेकिन इस सब की बात हम अपने मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे बात करते हैं। एक सवाल, हर्निया का इलाज बता दें। देखिए, हर्निया का इलाज बेसिकली नहीं होता है, ये ऑपरेशन ही इसके लिए इलाज होता है, और कम से कम हमारे पास दवाओं से नहीं है। एक सवाल ये है कि दिमाग की खुश्की मतलब सौदा, क्या ये सही है क्या? नहीं, ऐसा सही नहीं है। दिमाग में खुश्की सफ़रा की वजह से भी हो सकती है, सौदा हमेशा हो ज़रूरी नहीं है। सौदा में खुश्की होती है, ये सच है, लेकिन खुश्की सफ़रा की वजह से भी आ सकती है। एक सवाल ये है कि कुश्ते सदफ़ गाउज़ुबा के साथ खा सकते हैं क्या? यहाँ पे शायद उनका मतलब गाउज़ुबा से मुराद खमीरा गाउज़ुबा है, लेकिन बहरहाल खमीरा गाउज़ुबा के साथ कुश्ता सदफ़ नहीं खा सकते, क्योंकि कुश्ता सदफ़ हम वहाँ देते हैं जहाँ की हमें कोई चीज़ सुखानी होती है, खुश्क करनी होती है, किसी चीज़ को रोकना होता है। और खमीरा वहाँ हम देते हैं जहाँ हमें तरी पहुँचानी होती है, उस चीज़ को तबरीद करनी होती है, तो इसलिए ये दोनों साथ नहीं चल सकते। एक सवाल ये भी है कि उस्तु खुद्दूस के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? देखिए, तमाम क़राबा दीनों और बैज़ में लिखे हुए हैं, आप ये नुस्खा वहाँ पे देखें, मिल जाएगा इंशाअल्लाह। एक सवाल ये भी है कि अगर सारा जिस्म पतला हो और पेट बढ़ा हुआ हो, कब्ज़ भी हो, मुँह से बदबू आती हो, तो ये क्या है? देखिए, ये जहाँ तक फ़िलहाल इतने शॉर्ट अलामात के साथ हम समझ के ये कह सकते हैं कि ये कोई जिगर का मर्ज़ है जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन है, तो इनको जिगर के जो नज़रिए से देखा जाए। एक बहुत ज़रूरी सा सवाल है जो कि बहुत गहरा सवाल कर दिया है कि अगर सौदा सफ़रा बलगम खून और गर्मी सर्दी खुश्की तरी ही तमाम बीमारियों की वजह है, तो फिर इतनी सारी दवा क्यों? यानी कि गर्मी है तो गर्मी की दवा, ठंडी दवा दे दो, ठंडी है तो गर्म दवा दे दो।
یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، تو پھر اتنی ساری دوائیں کیوں؟ یہ انہوں نے جوارس جالینوس کے سندربھ میں کہا ہے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کا جو اصول علاج ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ایک جسم کو پوری ایک یونٹ کی طرح سے دیکھتا ہے، اور کوئی مرض کسی ایک عضو میں ہوتا ہے لیکن اس کا اثر کس کس عضو میں پہنچتا ہے، وہ کس کس سے کنیکٹیڈ ہے، تو اس کے حساب کی نسخہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ کوئی مرض کسی بھی عضو میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے قریب کے جو عضو ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے، ان کا کیا مزاج ہے، اور اس کی دوا کے اثر کہاں کہاں جاتے ہیں یا اس کے مرض کے اثر کہاں کہاں جاتے ہیں، اس بات کو دھیان میں رکھا جاتا ہے۔ اس لیے کئی وجوہات سے کئی دوائیں اس میں شامل کرنی پڑتی ہیں۔ کوئی دوا معاون ہوتی ہے، کوئی تدبیر کے ساتھ دی جاتی ہے، اور کوئی مصلح کے طور پہ دی جاتی ہے، اس طرح سے۔ اور ان سب سے بھی ایک بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو مثال کے طور پہ بلغم معدے میں ہے اور ہم اس کو سونٹھ کھلا دیتے ہیں، سونٹھ قاطع بلغم ہے، بہت اچھی قطع کرتی ہے، ٹھیک ہے، چلیے 5 گرام روز بلغم کھلا دی ہم نے، 1 مہینے دوا یہ کھلا دی ہم نے۔ اس کے بعد اس کا بلغم صحیح ہو نہ ہو، لیکن اس کے جسم میں بہت ساری جگہ خشکی ہو جائے گی، کھجلی ہو جائے گی، صفرا کا غلبہ ہو جائے گا، اور دوسری کئی علامات سامنے آنے لگیں گی، چونکہ اس دوا نے اپنی پوری کیفیت کو اس جسم کے اندر چھوڑا، اور اس جسم نے اس کی تمام کیفیت کو اپنے اندر ایبزورب کیا، اور اس کے کا اثر سامنے آیا۔ جبکہ ہم جو نسخہ تیار کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جوارس جالینوس کا لے لیجیے، جوارس جالینوس میں کئی ایسی دوائیں ہیں جو بلغم کو ختم کرتی ہیں، تو وہ اتنی ساری کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہاں پر بہت مائنیوٹ سی تھوڑی سی سب کی ڈوز لی ہے، اور اس طرح سے اس کو 5 یا 7 گرام بنا دیا ہے، جو کہ ایز اے ہول 2 گرام 3 گرام جاتی ہے، یعنی کہ کوئی 200 ملی گرام جا رہی ہے، کوئی 100 ملی گرام جا رہی ہے، تو ان سب کے اپنے اپنے اثر تھوڑے ہوتے ہیں، اور ہر دوا کا مزاج چاہے گرم خشک ہو اور وہ ایک جگہ کرتی ہو، لیکن پھر بھی اس کے اثر الگ طرح سے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کئی طرح کی دوائیں دیتے ہیں تو جسم پہ اس لیول کی خشکی یا اس لیول کی تری یا اس لیول کی سردی غالب نہیں آ پاتی جو کہ صرف ایک دوا کو آپ دیں گے۔ ایک دوا اگر دینی ہوتی ہے تو تھوڑے بہت دن کے لیے دینی ہوتی ہے، ایکیوٹ کنڈیشن میں دینی ہوتی ہے، کچھ دنوں کے لیے دینی ہوتی ہے، جس کو ہم علاج بالمفردات کہتے ہیں، لیکن اس میں بڑا احتیاط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانسی کے مریض کو گل بنفشہ کا شربت دیتے ہیں اور اس کو نیمونیا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کسی پیشنٹ کو آنتوں کی خشکی کو دور کرنے کے لیے بیدانہ پلاتے ہیں اور اس کو کھانسی ہو جاتی ہے، بلغم بھر جاتا ہے اس کے سینے میں۔ تو یہ ساری باتیں بہت دیکھ کر کے دھیان کر کے دینے کی ہوتی ہے۔ علاج اصل میں ایک بہت ہی چوکنا رہنا اور چوطرفہ دیکھنا، ایک بہت ہی لے مینس لینگویج ہے یہ، لیکن اس طرح سے علاج کا کام چلتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی نسخے میں کئی دوائیں ہوتی ہیں کہ وہ، جیسے کہ ہم کبھی کبھی یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک ہی بڑی گولی کھلانے کے بجائے 4 یا 6 گولیاں ایک ساتھ کھلاتے ہیں، چھوٹی، تاکہ وہ ساری گولیاں ایک ساتھ پھوٹیں اور ڈس انٹیگریٹ ہو کر کے زیادہ جلدی کام کریں۔ یہ بڑی گولی کھانے میں پریشانی ہوگی اور اس کے بعد جا کر کے اندر پڑی رہے گی، تو وہ دھیرے دھیرے تھوڑی ٹوٹے گی، ڈیزولو ہوتی رہے گی، بہت دیر لگائے گی، اور تب تک یہ ہوگا کہ آگے والی دوا دوسری جگہ چلی جائے گی اور پچھلی ابھی یہیں پہ ہے۔ اور اگر چھوٹی گولیاں آپ دیں گے زیادہ خوراک میں تو وہ ساری کی گولیاں ایک ساتھ پھوٹ جائیں گی، ڈیزولو ہو جائیں گی اور ایبزورب ہو جائیں گی اور اپنا اثر ایکشن شروع کر دیں گی۔ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ حکمت میں اصول علاج کیا ہے، دل، دماغ، جگر یا زبان سے؟ دیکھیے، اصول علاج تو جیسا مریض ویسی دوا اور ویسی تشخیص اور تجویز، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کتاب کس طرح سے لکھی جاتی ہے یا مرض کا بیان کس طرح سے کیا جاتا ہے، تو پھر وہ دماغ سے شروع کرتے ہیں، پھر آنکھوں پہ آتے ہیں، کانوں پہ آتے ہیں، دانتوں پہ آتے ہیں، گلے میں، اس طرح سے۔ انہی کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جوارش کمونی اور بسواسا جب دونوں ایک سی ہیں تو ان میں کیا فرق ہے، جس کا کہ ہم جواب دے چکے ہیں۔ مدلل
एक मोहतरमा है जो मक्के से बात करना चाहती हैं, उनको पता नहीं क्यों हमारा नंबर, व्हाट्सएप का नंबर नहीं मिला। व्हाट्सएप का नंबर वैसे तो हमारा अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ 9414053251। इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक थोड़ा सा बचकाना सा सवाल है, ना समझो कि चारों कैफियत अगर जिस्म में शामिल हो जाएं तो क्या अलामत होंगी। इनफैक्ट चारों कैफियत कभी भी जिस्म में एक साथ शामिल नहीं हो सकती। चारों कैफियत होती हैं, चारों खिलतें भी होती हैं, कैफियत भी होती हैं, लेकिन उनका अपना एक तनासुब होता है, एक रेशियो होता है, उस हिसाब से वो रहती हैं, तब वो सिर्फ रहती हैं। चारों बराबर बराबर हो जाए ऐसा नहीं होता है, इसलिए कोई अलामत भी नहीं हो सकती। चारों बराबर हो जाएंगे तो वजूद ही नहीं होगा। एक सवाल ये भी है कि लबूब बारिद में शक्कर सुर्ख और तोदरी सुर्ख का इस्तेमाल न करना ज़रूरी है क्या? जी हाँ, इसको इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर रहता है, क्योंकि तोदरी सुर्ख इस नुस्खे की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से बहुत मुनासिब है, और शक्कर सुर्ख भी इसमें अपना एक ख़ास रोल अदा करती है। एक सवाल ये भी है कि आमला मुकश्शर से क्या मुराद है? ये सवाल है, देखिए पूछने। देखिए इस आमला जो होता है एक फल होता है और उसके अंदर एक गुठली होती है, तो हम गुठली को निकाल देते हैं और उसके जो ऊपर की का जो गूदा है जो सूख करके एक पोस्त बन जाता है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए पोस्त आमला भी लिखते हैं और आमला मुकश्शर भी लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। यानी आमले में से गुठली निकाल दी जाती है और ऊपर का छिलका जो कि गूदा होता है जो सूख कर बन जाता है वो लिया जाता है। इसी तरह से पोस्त हलेला बोलते हैं, इसी तरह से पोस्त बलेला बोलते हैं, यानी इनकी भी गुठली हटा दी जाती है। और एक सवाल यह है कि हलेला बलेला के साथ आमला को भी जर्ब करते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, तीनों को एक साथ ही करते हैं ज़रूर। और फिर एक सवाल यूँ होता है कि पुरस्त इनकार अगर सफरावी मिजाज वालों को मुनासिब नहीं है तो फिर सफरावी मिजाज वालों की कब्ज़ के लिए क्या दें? बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे खबीरा बनफ्शा दीजिए, सफ़ूफ सर बनफ्शा दीजिए, गुलकंद दीजिए, शरबत वर्द मुकर्रर दीजिए, इत्रिफल किशनी दीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये सवाल तो अभी भी बहुत हैं, लेकिन हम एक बार आखिर में उन लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच कहना चाहेंगे, शुक्रिया कहना चाहेंगे, जो लोग हमारे इस प्रोग्राम्स को सराह रहे हैं। चूँकि किसी भी शख्स को तभी पता चलता है कि वो प्रोग्राम जो हो रहा है वो लोगों को फ़ायदेमंद है या नहीं, पसंद आ रहा है या नहीं। हमारे जो भी प्रोग्राम हैं वो यूनानी की प्रोग्रेस के लिए, अवाम की फ़ायदे के लिए, हुक्मा के तजर्बे के लिए है। तो अगर हमें ये पता लगता रहे कि हाँ इनसे फ़ायदा हो रहा है, ये काम की चीज़ है, तो हम इसको कंटिन्यू भी रखेंगे और जो भी जितना इम्प्रूवमेंट हो सकेगा, जो अच्छा हो सकेगा वो करने की कोशिश करेंगे। तो इस बारे में आपकी सलाह भी दरकार है। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।